अस्सलाम वालेकुम यू ऑल लेजेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खैर, पाकिस्तान के हालात तो आप लोगों के सामने हैं कि किस तरह से कई दिनों से नेट की सर्विसेज वगैरह बंद की हुई हैं और लोग नेट वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रहे। स्पेशली यूट्यूब कभी चलता है, कभी चलता ही नहीं है, और कभी तो सिरे से नेट ही नहीं चलता। और अगर नेट चल जाए तो फिर कभी फेसबुक नहीं चलता, तो कभी यूट्यूब नहीं चलता। तो इस वजह से वीडियोज़ वगैरह भी मैं नहीं बना पाया। आज चूँकि मामलात थोड़े से साज़गार हैं, इस वजह से मैं वीडियो में हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में। रीसेंट जो फॉल आया है बीटीसी की प्राइस में, एज यू गाइस कैन सी है, इट्स अ डे चार्ट। और डे चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है इसकी डोमिनेंस जो है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा अप की है। और यहाँ पे मैंने रेंजेस वगैरह भी मार्क की हुई हैं। ये एक तरह से देखा जाए डबल टॉप भी बन रहा है, सॉरी डबल बॉटम बन रहा है। ये देखें, एक यहाँ पे लगा टैप, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे दूसरा टैप लगा, डबल बॉटम भी बन रहा है। यहाँ पे आप इसकी नेक लाइन कर लें, ये समझें इसकी नेक लाइन होगी। अगर तो ये नेक लाइन तोड़ता है फिर तो हमें एक अच्छा पुल बैक ऊपर की तरफ, सॉरी पुल बैक कह रहा हूँ, ऊपर की तरफ हमें एक लेग मिल सकती है काफ़ी अच्छी, जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो की जो मार्केट है उसमें एक अच्छा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। ख़ास तौर पे बीटीसी, यानी मज़ीद डंप की उसमें गुंजाइश हमें नज़र आ सकती है अगर तो ये यहाँ से तोड़ के ऊपर जाता है, प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाती है। फ़िलहाल खैर ये तो दूर की बात है। फ़िलहाल जो मार्केट में हमारे सामने चार्ट पे चल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। ये है इसका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसको जाके प्राइस ने टच किया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विक बनी हुई है। ये विक बनी हुई है और काफ़ी लंबी विक बनी हुई है ये। और विक बनने के बाद दूसरा इसने ये ऑर्डर ब्लॉक भी टैप कर चुका है। तो एक्सपेक्टेशन जो है फ़िलहाल जो मेरी है वो यही है कि ये अपने इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आए, इसको टैप करे, और जैसे ही प्राइस नीचे इधर की तरफ आती है यहाँ से इंड्यूसमेंट भी इसकी हो जाएगी और यहाँ पे हमारा लो जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और खैर मार्केट में बीटीसी की अगर उस हिसाब से बात की जाए तो बीटीसी में एक अच्छा हमें ऊपर की तरफ लेग, एक बुल रन देखने को हमें एक अच्छा सा मिलेगा। क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस अगर गिरती है इट मींस कि बीटीसी जो है वो राइज़ करती है, और अगर यूएसडीटी डोमिनेंस अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि बीटीसी जो है उसमें डाउनफॉल आएगा। तो ये दोनों वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, सबर एक मिनट, ये आ गया लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड आ गया, और यहाँ पे ये राइट शोल्डर। ये देखिए यहाँ से ये, और अगर यहाँ से हम ट्रेडिशनल पैटर्न के मुताबिक मैं बात करूँ, अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ये लेग बनती है तकरीबन 8% से ऊपर की तरफ, 8.19 8.2 हमारे पास बनती है, जिसमें से 7.8% तो ये ऑलरेडी टच कर चुके हैं। तो बाकी अब ऊपर की करेक्शन का, करेक्शन कह रहा हूँ, ऊपर एक लेग का भी हमें इंतज़ार है कि ये जाए और उसको टच करे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स भी पड़े हुए हैं लोगों के। ये जो प्राइस पॉइंट है यहाँ पे जो विक लगी हुई है, तो अभी देखते हैं खैर मार्केट में क्या होता है। खैर अभी ये तो हो गया यूएसडीटी डोमिनेंस का। अभी बात करते हैं बीटीसी के हवाले से। तो चलें देखते हैं बीटीसी का भी। बीटीसी का जैसे कि आप देख सकते हैं सेम वही वन डे का चार्ट हमने खोला हुआ है। बीटीसी के हमारे पास एटलीस्ट दो ऑर्डर ब्लॉक, एक मिनट में यहाँ पे दो ऑर्डर ब्लॉक बीटीसी के हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। पहला ऑर्डर ब्लॉक तो हमारे पास यहाँ पर है, जिसको अभी तक प्राइस ने आके टैप नहीं किया। प्राइस तकरीबन गिरी है $25,751 तक प्राइस गिरी है। उसके बाद वापस एक ऊपर की तरफ पुल बैक आया। यहाँ पे काफ़ी बड़ी विक है।
एक्सपेक्ट तो यही फ़िलहाल इस वीक को देखे तो ये लग रहा है कि प्राइस यहीं से ऊपर की तरफ जाएगी, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेम वही बात, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि प्राइस जो है आए और अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें। इंड्यूसमेंट यहाँ से मार्केट ले चुका है, सॉरी यहाँ से नहीं, इस प्राइस पॉइंट से इंड्यूसमेंट मार्केट ले चुकी है। हमारा ये जो हाई है यहाँ पे कंफर्म हो गया है, और हाई कंफर्म होने के बाद अभी इंतज़ार सेम एग्जैक्टली उसी बात का है। आप देख सकते हैं 23,888 और 25,200 ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक की रेंज है। और अगर ये यहाँ पे टैप करता है और प्राइसेस को रिस्पेक्ट करती हैं, यहाँ से नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा तकरीबन इस जगह पे, जो कि बनता है 23,600 पे एटलीस्ट हमारा स्टॉप लॉस है। अगर तो इसको रिस्पेक्ट नहीं देता और यहाँ से प्राइस अगर टूट के नीचे की तरफ जाती है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस प्राइस पॉइंट पे है और आके इसको टैप करें। और टारगेट्स जो हैं हमारे वो भी चले मैं आपको बता देता हूँ। 25,000 समझे अगर हमारी एंट्री है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एटलीस्ट प्रीवियस हाई जो है, ट्रेड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेड भी बन रही है सर। मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा और छोटा करूँ, या तकरीबन ये ट्रेड बन रही है 3.94 की। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर देखा जाए, ये तो खैर मैंने $100 यहाँ पे अकाउंट साइज़ में $100 लिखा हुआ है, इस वजह से ये मुझे ये शो कर रहा है यहाँ पे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं $99 हमारे पास, 100 में से 99 रह जाएंगे, $1 का हमें लॉस होगा। प्रॉफिट अगर होता है तो हमें $3.94 का हमें प्रॉफिट होता है। तो यही आप अंदाज़ा लगा लें, इस 100 की जगह आप यहाँ पे कर लें 1,000 कर लें, मिसाल के तौर पे आपके पास $1,000 है, तो फिर आप यहाँ पे देख लें अगर हमें लॉस होता है तो $10 का लॉस हो रहा है, और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें $39.43 का यानी 43 सेंट्स का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 1/4 एटलीस्ट 1/4 की हमारी ट्रेड है, जो कि काफ़ी अच्छी ट्रेड है। क्रिप्टो में ज़्यादातर लोग ट्रेड अगर लेते हैं तो वो 1/1 की ट्रेड लेते हैं या तो 1/2 की ट्रेड लेते हैं। बट खैर आई एम नॉट अ गैम्बलर, बट आई नो हाउ टू ट्रेड इन दिस मार्केट। सो खैर मैं इस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ, पर मैं लोअर टाइम फ्रेम में लेता हूँ, 15 मिनट की चार्ट पे जाके मैं ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ अपनी। बट दिस इज़ आल्सो अ गुड सेटअप। अगर देखा जाए डे के चार्ट में थोड़ा देखा जाए तो फिर आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा कई दिन। और अगर समझे यहाँ पे प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करती और प्राइस यहाँ से नीचे जाती है तो फिर हमारा दूसरा जो ट्रेड सेटअप है वो होगा एटलीस्ट 20,500 से। स्टॉप लॉस होगा हमारा तकरीबन 19,000 पे हमारा होगा स्टॉप लॉस। और टारगेट जो हमारा होगा एटलीस्ट जो प्रीवियस हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, आप वहाँ पे कर लें, बिल्कुल उसके नीचे कर लें या उसके ऊपर कर लें, यह हमारा होगा। 1/3 की ट्रेड यहाँ पे भी बन रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने विजिबल है सब कुछ। तो खैर ये हो गया BTC के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। और आगे अभी हम बात करते हैं BNB के बारे में, बाइनेंस कॉइन। तो बाइनेंस कॉइन को अगर देखा जाए तो बाइनेंस का जो इसका मेजर लो है वो है करंटली यहाँ पर। अगर तो अपना ये लो तोड़ता है तो फिर उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे कंफर्म हो गया, और या ये लो तोड़ता है तो फिर यहाँ तक प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 265 से लेके $281 तक। ये भी 1 डे के चार्ट पे मैंने खोला हुआ है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ से बात फिर भी वही है कि यहाँ से हम अगर लॉन्ग टूल लेते हैं, मिसाल के तौर पे 279 या 280 से आप ले लें, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख लें और टारगेट हमारा प्रीवियस हाई आप रख लें। काफ़ी अच्छी ट्रेड है। रिस्क टू रिवार्ड देखा जाए 1/4, ऑलमोस्ट 4, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी ट्रेड है। और अब बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम का अगर देखा जाए, इथेरियम भी
ہائی لو ہائر ہائی ہائی لو ہائر ہائی ہائی لو. یہاں سے انڈیوسمنٹ یہ لے چکا ہے تقریباً، اور انڈیوسمنٹ لینے کے بعد ہمارے پاس جو آرڈر بلاک ہے، خیر یہاں پہ تو سارے آرڈر بلاک آلموسٹ ٹیپ ہو چکے ہیں. کوئی ایسا آرڈر بلاک یہاں پہ فی الحال نہیں بچا جو ٹیپ ہے نا، وہ ڈے کے چارٹ کی میں بات کروں. فی الحال اگر یہاں پہ دیکھا جائے، یہ ہمارے پاس ایک آرڈر بلاک ہے جو کہ فی الحال میٹیگیٹ نہیں ہوا، جو کہ ہے بن رہا ہے 13/68 سے لے کے 14/39 تک. بٹ بات پھر وہی ہے، یہ ڈے کا چارٹ ہے. بٹ آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ جیسے ڈے کا چارٹ نہیں ہے، یہ 1 آور کا چارٹ ہے. تو یہاں تک کیا آپ ویٹ کریں گے آیا یا ویٹ نہیں کریں گے؟ اوبویسلی آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے. اگر اب یہ 1 آور یا 4 آور کا چارٹ ہوتا تو آپ یہاں تک آپ اس کا ویٹ کرتے ہیں. تو یہ خیر ڈے کے چارٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں میں اتنی برداشت ہے تو پھر یہاں تک آپ لوگ ویٹ کر سکتے ہیں. فی الحال بگر ٹائم فریم کی بات کر رہا ہوں. نیکسٹ ویڈیو جو انشاءاللہ میں بناؤں گا اس میں لوور ٹائم فریم کی بھی میں بات کروں گا، اس میں جو آپ ٹریڈ سیٹ اپس وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں اپنے لیے. تو فی الحال ایک چھوٹا سا اگر باؤنس بیک دیکھا جائے، یہاں سے بھی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس پرائس پوائنٹ سے. یہ تقریباً $1700 $1700 سے بھی ایک آپ باؤنس بیک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آلموسٹ اگر آپ کر لیں تو یہ بھی میٹیگیٹ ہو چکا ہے، یہ بھی ہو چکا ہے. یہ والا پرائس پوائنٹ میٹیگیٹ نہیں ہوا یہاں تک. یہاں تک اگر پرائس آتی ہے، اس کو ٹچ کرتی ہے، تو یہاں سے بھی آپ ٹریڈ ایک لے سکتے ہیں اس پرائس پوائنٹ سے، اور ٹارگٹ آپ اپنا یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسٹاپ لاس آلموسٹ بالکل چھوٹا سا، زیادہ بڑا نہیں. اور یہ رہا آپ کا ٹریڈ. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹاپ لاس میں نے جتنا میں چھوٹا رکھتا ہوں، اتنا ہی میرا رسک ٹو ریوارڈ ریشو جو ہے، ریوارڈ ریشو میرا بڑھ جاتا ہے. رسک مجھے اتنا ہی ہو رہا ہے، پر میرا ریوارڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ابھی آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ اس کو آلموسٹ یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں، 1650 پہ رکھنا چاہتے ہیں، 1650 پہ رکھتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے. 1/3.3 کی ٹریڈ ہے یہ، وچ از کوائٹ گڈ اف یو ایسک می. خیر یہ ہو گیا ایتھیریم. اور ایتھیریم کے بعد بات کرتے ہیں سولانا جانی کے بارے میں. سول جانی کو اگر دیکھا جائے تو سول جانی آلموسٹ سولانا جانی میں آلریڈی صبر ایک منٹ میں یہاں پہ ڈرائنگ ریموو کر دیتا ہوں. یہ ایک ٹرینڈ لائن بن رہی ہے. ویسے آپ لوگ مجھے خود بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے، یا آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے. اور مجھے تو جہاں تک نظر آتا ہے یہاں پہ سب کچھ میٹیگیٹ ہو چکا ہے. سول ناٹ لکنگ گڈ. اگر دیکھا جائے، یہ اس کی ایک رینج ہے جس کے بیچ میں آلموسٹ کئی مہینوں سے یہ اس کے بیچ میں ٹریڈ کر رہا ہے. کئی مہینوں سے، یا جنوری سے لے کے یہ ہے مئی کا مہینہ آ گیا، آلموسٹ 5 مہینے. یہ 5واں مہینہ اسٹارٹ تو نہیں ہے. خیر آج آلموسٹ ہے، کیا تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے. تو ابھی تک یہ اس کے بیچ میں ہی ٹریڈ کر رہا ہے. اور اگر ٹریڈ سیٹ اپ دیکھا جائے سولانا کا، تو یہاں پہ ایک بن رہی ہے یہ پرائس پوائنٹ. یہاں سے اگر لانگ کرنا ہوا تو آپ یہاں سے بھی اس کو لانگ کر سکتے ہیں، جو کہ ہے آلموسٹ 12.56 سے 13.58 تک. یہ اس کی ایک رینج ہے، یہاں سے آپ اس کو لانگ بھی کر سکتے ہیں. یہ والی جو پرائس پوائنٹ ہے، یہ آلریڈی میٹیگیٹ ہو چکی ہے. یہاں سے آ کے میٹیگیشن اس کی ہو چکی ہے. یہاں پہ اگر پرائس ٹیپ کرتی ہے، یہاں سے اگر دیکھا جائے، آپ کو اگر میں دکھاؤں، وہی بات، زیادہ لمبی نہیں لگانی ہم نے. $12 پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے. اور ایٹ لیسٹ یہ پرائس پوائنٹ کافی اچھی ٹریڈ ہے. اگر
دیکھا جائے تو وہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرپٹو میں جتنے بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے وہ 1/1 کی ٹریڈ لیتے ہیں، اور میں جتنی بھی ٹریڈز لیتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 15 منٹ کے ٹائم فریم پہ میں ٹریڈز وغیرہ لیتا ہوں، اس میں رسک ٹو ریوارڈ ریشو میرا سیم ایسا ہی ہوتا ہے 1/4 1/3 1/5۔ تو خیر یہ تو پھر ڈے کا چارٹ ہے، اس میں اگر آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو پھر سمجھیں اگر پرائس باؤنس یہاں سے اگر کرتی ہے اوپر کی طرف تو پھر آپ نے آہستہ آہستہ اپنا اسٹاپ لاس، سمجھے بھی مثال کے طور پہ اپنا اسٹاپ لاس آپ نے رکھا ہوا ہے $12 پہ، تو $12 سے آپ نے اپنا اسٹاپ لاس آہستہ آہستہ اوپر کی طرف لے کے جانا ہے، اور جب آپ پروفٹ میں ہوں تو بریک ایون سے بھی آپ اپنا اسٹاپ لاس آہستہ آہستہ اوپر کی طرف لے جائیں۔ تو یہ بہت بہترین اسٹریٹجی ہے اگر آپ لوگ یہ اپنائیں تو۔ یہ ہو گیا سولانا، اور سولانا کے بعد ہم بات کریں گے آوے کوئن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آوے کوئن میں کیا ہو رہا ہے، آلموسٹ ہائی دیکھا جائے تو ہائی یہ پرائس پوائنٹ ہے، اور لو دیکھا جائے لو اس کا تھا یہاں پہ، لو ہائی پھر یہاں پہ اس نے بنایا، اس کے بعد دوبارہ سے اس نے یہاں پہ توڑ دیا ہے۔ تو اگر یہاں پہ دیکھا جائے چارٹ کو میں صاف کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ یہ اس کا ایک آرڈر بلاک آ گیا اس پرائس پوائنٹ پہ، اس پرائس پوائنٹ پہ اس کا آ گیا ہے جی آرڈر بلاک، اور اگر یہاں سے دیکھا جائے جو کہ بن رہا ہے آلموسٹ 54 سے $57 تک، یہاں پہ یہاں پہ آ کے اگر پرائس ٹیپ کرتی ہے تو میں ڈیفینیٹلی اس میں ٹریڈ لوں گا۔ ویسے سوری یہاں سے آپ نہ اٹھائیں، آرڈر فلو سے آپ اس کو اٹھائیں، آرڈر فلو تقریباً اس کا بن رہا ہے، یہ پرائس پوائنٹ اس کی بن رہی ہے آرڈر فلو $51 سے لے کر $58 تک، یعنی اس سے نیچے آپ اس کو یہاں پہ سمجھے تقریباً آپ نے اٹھایا اس کو $56 پہ آپ نے اٹھا دیا، سوری $56 پہ اگر آپ اس کو اٹھاتے ہیں، یہاں پہ آپ اپنا اسٹاپ لاس رکھ لیں، اور ٹارگٹ آپ ایٹ لیسٹ یہ پرائس پوائنٹ، بہت اچھی ٹریڈ ہے، آلموسٹ 4 رسک ٹو ریوارڈ ریشو جو ہے وہ 4% ہے، تو ایک اچھی ٹریڈ ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا، بالکل تھوڑا سا۔ اور آپ لوگوں کو ایک اور چیز یہاں پہ دکھاتا چلوں، اگر ڈائریکٹ یہاں سے دیکھا جائے جسٹ یہاں سے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آوے کوئن نے لیکویڈیٹی جو ہے اس کی، یعنی ٹرینڈ لائن اس نے توڑی، اوپر جا کے اس نے لیکویڈیٹی لی، آلموسٹ اس کا جو ایک آرڈر بلاک تھا کہاں پر ہے یہ پرائس پوائنٹ، جہاں سے پرائس ڈراپ ہوئی ہے، اس کو آ کے اس نے ٹیپ کیا، ٹیپ کرنے کے بعد واپس پرائس نیچے کی طرف گئی ہے۔ تو ابھی ہمیں انتظار ہے اس پرائس پوائنٹ کا کہ یہاں پہ یہ آئے اور یہاں پہ آ کے اس کو یہ ٹیپ کریں، اور اگر اس سائڈ سے اگر آپ یہاں سے ٹرینڈ لائن لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف ایک پاسبلٹی ہے جو کہ کافی اچھی پاسبلٹی ہے، اور اگر یہاں سے یہ ٹوٹتا ہے، یہ لائن ٹوٹتی ہے، پھر تو ہمیں ایک بیرش ٹرینڈ اس میں دیکھنے کو ہمیں ملے گا، وچ از ناٹ اے گڈ سائن۔ اب ہم بات کرتے ہیں آڈا جانی۔ آڈا جانی کو اگر دیکھا جائے، آڈا جانی از لکنگ گڈ، آڈا جانی از لکنگ گڈ، آڈا جانی از لکنگ گڈ۔ آڈا جانی آلموسٹ آ کے اس نے اپنے آرڈر بلاک پہ ٹیپ کیا ہے، یہاں سے آلموسٹ میں تو خیر ٹریڈ لینا چاہوں گا، اس کے نیچے میں below here I will put my stop loss and my target will be this price point, the previous high one, 4.7 کی ٹریڈ ہے which is quite good۔ تو یہ ٹریڈ تو میں ڈیفینیٹلی لینا چاہوں گا، جو میری انٹری رہے گی
355 पे मैं अपनी एंट्री रखूँगा। जैसे कि यहाँ पे एक मिनट में आप लोगों को बता देता हूँ, 355 पे मैं अपनी एंट्री लूँगा। 4.6 की मेरी ये ट्रेड होगी, विच इज़ क्वाइट गुड। और इंतज़ार, जैसे कि मैंने बताया, प्रीवियस हाई का मैं इंतज़ार करूँगा। यहाँ से अगर ये ऑर्डर ब्लॉक टूटता है, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, तो मैं वेट करूँगा इस प्राइस पॉइंट का कि यहाँ पे एटलीस्ट ये आए और इसको टैप करें। बट एक और बात, अगर तो ये प्राइस पॉइंट टूटती है, दिस वन राइट हियर, तो फिर मैं शॉर्ट की पोजीशन देखूंगा और मैं अपना प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा कि मेरा एक अच्छा कहाँ पे मुझे वो मिल रहा है, जो कि तकरीबन है इस प्राइस पॉइंट पे। ये प्राइस पॉइंट है, यहाँ से मैं यहाँ से मैं इसको शॉर्ट करूँगा तकरीबन 41.5 से 398 से 415 तक। मैं इसकी पॉसिबिलिटी देखूंगा कि प्राइस जाए यहाँ पे टैप करें जब यहाँ से टूटेगा। और दो हमारे पास हैं ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दो हैं। एक है यहाँ पे 42.7 से लेकर 44.8 तक, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हैं। प्राइस यहाँ पर आए और यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको जिसे कहते हैं कि मैं शॉर्ट पोजीशन में अपनी ओपन करूँगा। बट वो भी अभी नहीं, जब यहाँ पर हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये जब टूटेगी, मैं उस टाइम की बात करूँ। करेक्शन ज़ाहिर है प्राइस लेती है, लाजमी लेती है। तो फिर ये दो ऑर्डर ब्लॉक हैं अभी। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे इसके बीच में अब मुझे नहीं पता कि प्राइस कैसे रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करती है। बट ये कि जैसे ही ये जगह, ये लाइन तोड़ के प्राइस नीचे जब जाती है, तो नीचे जाने के बाद बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, इस जगह पे, इस प्राइस पॉइंट पे, और सेल अपॉर्चुनिटी फिर यहाँ पे देखा जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है इस यहाँ पे, यानी ये कैंडल्स यहाँ पे कैसे फॉर्म हो रही हैं। फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, सेल अपॉर्चुनिटी जो है वो देखेंगे। क्या पता शायद ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमें हटाना पड़े। एक्सट्रीम वाला तो हमारा यही रहेगा, बट ये जो मिड वाला है ये हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ मिड में जो भी होगा उसकी वजह से। तो खैर, ये थी आज की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।